আমার বদলেন অঞ্চলত 1999 মাস্টার বিলাক বিপিএফ চাকরি দিয়া নাছিলে 1999 চনত এই চাকৰি আমি দিলো চাকৰি আমি ইতিমধ্যে 99 মাস্টারক চাকৰি দিলো কিন্তু এটা টকাও ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই তেখেত সময়ত লাখ লাখ ঘুষ দিলে চাকৰি পোৱা নাছিলে টেট পাছ কৰি যিসকল আছিলে তেখেতসকলৰ 75% আমি চাকৰি ইতিমধ্যে দি দিলো আৰু বাকীখিনিকো আমি দিবলৈ গৈ আছো বাকীখিনি শিক্ষককো আমি চাকৰি দিবলৈ গৈ আছো আজি আপোনালোকে দেখিছে আমি সুপার 50 কৰিছো সুপার 50 কি এসিএস অফিসার হওয়ার কারণে আইএস হওয়ার কারণে ইঞ্জিনিয়ারিংৰ কারণে মেডিকেলৰ কারণে দুখীয়া 50 জন खोनाबाय रायजोफोर खोनाबाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा मा बुंखो 75% टेट पास बिजाथिफोरनो साख्रि होखांबायनो जोंनि प्रमद बर' बिथाङा एथ'ग्राब माब्रै थगायनो हायो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आसरित रायजो राजा नोंथांमोनानो सानलायदो 75% टेट पास बिजाथिफोरखौ जुदि एपइन्टमेन्ट होखांबायब्ला अब्ला बेसेबां जन केन्डिडेट जायो रायजो राजा नोंथांमोनानो सानदो दिनै आं नोंथांमोननो बे डिटेल्सखौ खिथागोन नोंथांमोनाथ' अलरेडि खोनाखाबाय प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों दिनै बिजनेनि मोनसे मिटिङाव बिथाङा ओरैबायदि भाषण होदों जे बिथांनि बुंनाया गासिबो सैथोजोब आरो रायजो राजाफोरा बिथांनि बुंनायखौ गासिबो गनायजोबनानै लानांगौ जोंनि रायजो राजाफोरा खि साननो हनो गोरों साननो हनो हानाय गोहो गैया नामा जे बिथांनि बुंनायानो गासिबो कारेक्ट जोब आरो रायजो राजाफोरनि साननाया गासिबो कारेक्ट नंजोबा बेबायदि सानदों खोमा जोंनि प्रमद बर' बिथाङा स' रायजो राजा नोंथांमोन दिनै प्रमद बर'आ मा बुंदों टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोरनो 75% टेट बिजाथिफोरनो बिटिसि आव एपइन्टमेन्ट होनाय जाबाय दिनैहाय आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय ए टु जेड बिनि डिटेल्सखौ लानानै फैगोन जे 75% टेट बिजाथिफोरनो साख्रि होदोंब्ला बेसेबां टेट केन्डिडेटफोरनो बिथाङा एपइन्टमेन्ट होखो बिथाङा माबोरै बेबायदि बुंनो हायो आसलते थगायनायनिबो मोनसे सिमा थायोना रायजो राजाफोर जे माखासे खोथाफोरखौ बियो पलिटिकेलि माबाजों बुंबाय बियो हय दे जों बेखौ गनायबाय किन्तु माखासे बिथिङाव माखासे सिमा थायो बुंनायनि दिनैहाय रोजा रोजा टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ दिनैसिम एपइन्टमेन्टखौनो होआखै एडभार्टाइजमेन्टखौनो होआखै माबोरै 75% टेट पास बिजाथिफोरनो साख्रि होखो होननानै बिथाङा बुंखो बबे सेक्सनावबो होखो बियो बेखौ साननो गोनां बाथ्रा दिनैहाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन स' बন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শুনিব পাইছে যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকক 75% কেণ্ডিডেটবিলাকক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আমাৰ বিটিআৰত কোনটো এৰিয়াত কোনটো চনত বা কোনটো ইয়াৰত 75% টেট কেণ্ডিডেটবিলাকক নিযুক্তি দিলে বহুত মানে ভাবিব লগা কথা এইটো যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাইজবিলাকক বা টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকক মানে বুৰ্বক ভাবিছে নেকি মানে তেখেতে মানে টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকে মানে কোনো ভাবিব পৰা কেপাচিটি নাই নেকি যে তেখেতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যি কথাটো ক'ব সেইটোৱে সব ৰাইট সব বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাব এছামিজ লেংগুৱেজৰ কাৰণে মই অলপ পিছত কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি এছামিজ লেংগুৱেজৰ ছেকশ্যন পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আগত মই বড়ো লেংগুৱেজত কৈ ল'ম চ' লোকবোৰ নोंथांमोना नायदो दिनैहाय 75% जुदि बिथाङा एपइन्टमेन्ट होबाय बा टेट बिजाथिफोरनो अब्ला बेसेबां केन्डिडेट जायो नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ फारि फारि आं नोंथांमोना बिनि डाटाखौ लाबोनानै देखायदिनि स' लोगोफोर बेवहाय जोंनि ए टेट पास जानाय केन्डिडेटफोर 2019 आव जोंना ए टेट पास जानाय केन्डिडेटफोर दंमोन बेनिनो 900 केन्डिडेटफोर दङ ए टेटनिया 900 केन्डिडेटफोर दङ ओमफ्राय बिनिनो ए टेट 2021 आवहाय जोंना बिटिआर आवहाय 5956 दं टटेल ओमफ्राय बेबायदिनो जोंना स्पेशल टेट एलपि इउपि टटेल प्लास खालामनानै 12000 दङ 12890 अब्ला जों टटेल बेखौ प्लास खालामजोबोब्ला बेसेबां जायो जोंना केन्डिडेटआ नोंथांमोना नायदो 19746 जायो जोंना 2019 2021 आरो 2023 अब्ला बेफोर केन्डिडेटफोरखौ जों प्लास खालामजोब्बाय दानिया जोङो बेनि पार्सेन्ट दिहुनदो दिनैहाय प्रमोद बर' बिथाङा 75% टेट पास बिजाथिफोरनो साख्रि होबाय होन्दों बिथाङा अब्ला नोंथांमोना पार्सेन्टखौ दिहुननानै नायदो नोंथांमोना मबाइलनि केलकुलेटराव नोंथांमोना थुनानै नायदो 19746 अब्ला बेनि 75%आ बेसेबां जायो नोंथांमोना दिहुनदो 19746 इन्टु 75% इकुवेल टु होमबा बिथाङा 14809 सामथिं बिथाङा एपइन्टमेन्ट होबाय रायजो राजा नोंथांमोन बिटिसि आव माब्लाबा 14000 फोरोंगिरिफोरखौ थिसनखांबाय नामा खुनु दिन थिसनाखै गोदोनिफ्राय दिनैसिम खेबसेयैनो बेबायदि माब्लाबाबो थिसनाखै आरो बिटिसिनि जानाखि प्रमोद बर'जों दैदेनजानाय सरकार बे सरकारा माब्लाबाबो 14809 सामथिं केन्डिडेटफोरखौ माब्लाबाबो रिक्रुटमेन्ट होआखै दिनै बिथाङा बे मिटिङाव माबोरै बुंखो दे 75% टेट बिजाथिफोरनो साख्रि होबाय होननानै स' रायजो राजा नोंथांमोना बिजिरलायदो आसामाव होबाय जानांगौ आसामाव टेट बिजाथिफोरनो गोबां साख्रि होबाय किन्तु बिथाङा माबोरै बुंखो बिटिआर आवहाय दिनैहाय साख्रि होबाय टेट बिजाथिफोरनो दिनैहाय
खेमसेबो टेट बिजाबफोरनो दिनैहाय एपइन्टमेन्ट होआखै दिनैहाय जेरै 2019 2021 2023 स्पेशल टेट पास बिथांमोननो दिनैसिम खेमसेबो रिक्रुटमेन्ट होआखै अब्ला रायजो राजा नोंथांमोनानो सानदो दिनै प्रमद बर'आ माबोरै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय मिटिङाव फैनानै माबोरै बेबायदि खोथाखौ बुंनो हाखो जे 75% टेट बिजाबफोरनो दिनैहाय बिटिसिआव साख्रि होनाय जाबाय माबोरै बुंखो बे खोथाखौ दिनैहाय रायजो राजाफोरानो बिजिरलायदो जोबोद लासिंसिं माने बिथाङा लाजिगोन ना लाजिया जे थगायनायनिबोथ' मोनसे सिमा थायो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा गथि गथि मिथिखा हसिखा अब्लाबो दिनैहाय रायजो राजाफोरखौ थगायनो नाजाबावो बिराद माने लासिंसिं रायजो राजा नोंथांमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम आरो प्रमद बर'आ बे भिडिअखौ नुनानै आरो बिथाङा मा सानबावो नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो बिथांनो स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिनो हाबाय जानांगौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा माबायदि थगायबोगासिनो दङ जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बिथाङा दिनैहाय मिटिं दावथिङाव फैनानै बिराद गोदै गोदै बिराद मोजां मोजां लेक्सार मारिलाङो नाथाय बिथांनि बुंनाय रावनि आन्दोआव मा दङ नोंथांमोना एसे बिजिरनानै नायलायदो दिनैहाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोननि गेजेरावहाय दिनैहाय गोबां साननो हनो गोरों लेखा गोरों सुबुंफोर दङ बिथांमोनानो दिनै सानलायदो स' लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअआ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों स' বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আমাৰ বিজনেছ এটা মিটিং হৈছিল এই মিটিঙত কি কৈছে তেখেতে কৈছে যে 75% বিটিআৰত টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে বা এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে আপোনালোকে ভাবক কেতিয়া 75% টেট কেণ্ডিডেটবিলাকক নিযুক্তি দিলে মানে তেখেতে মানে আমাৰ ৰাইজবিলাকক মূৰ্খ ভাবিছে নেকি যে তেখেতে মিটিঙত যি কথাটোৱে ক'ব সেইটো আমাৰ ৰাইজবিলাকে একচেপ্ট কৰি ল'ব আমাৰ অসমত বাকী টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে কিন্তু বিটিআৰত এতিয়ালৈকে নিযুক্তি দিয়াই নাই কিন্তু তেখেতে কেনেকৈ যে ক'ব পাৰিলে যে বিটিআৰত 75% কেণ্ডিডেটবিলাকক টেট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাব ইয়াতে আমাৰ আসাম টেট পাছ হৈ থকা বিটিআৰৰ কেণ্ডিডেট টোটেল 900 কেণ্ডিডেট আছিল আৰু এ টেট আসাম টেট পাছ হৈ থকা 2021ত 5956 কেণ্ডিডেট আছিলে আৰু আমাৰ স্পেচিয়েল টেট 2023 পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকে টোটেল এল পি ইউ পি 12,890 কেণ্ডিডেট আছে আমি এইটো টোটেল কৰিলে কিমান পাওঁ আমি 19,746 কেণ্ডিডেট পাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো পাৰ্চেণ্ট ওলাও এতিয়া আমাৰ 75% হ'লে কিমানজন কেণ্ডিডেট নিযুক্তি পালে আমাৰ 19,746 ইয়াৰে 75% যদি আমি ওলাওঁ আমি এনেকুৱা ওলাওঁ আপোনালোকে কেলকুলেটৰ মাৰি চাব পাৰিব তেখেতে আমাৰ 14,809 সামথিং কেণ্ডিডেটবিলাকক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই নিযুক্তি দিলে আমাৰ বিজনেছ যোনটো মানে মিটিঙত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই লেকচাৰ দিছে লেকচাৰৰ মতে আমাৰ বিটিআৰত টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকে 14,809 সামথিং কেণ্ডিডেটবিলাকে নিযুক্তি পালে আপোনালোকে এতিয়া ভাবি চাওক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই ইমান যে মিছা কথা কৈছে বা ইমান যে মিছা কথা ক'ব পাৰে এইটো আমি কোনোদিন ভাবিব পৰা নাছিলোঁ ইমান মানে মিছা কথা কৰাৰ এটা সীমা থাকে এই সীমাটো তেখেতে মানে ক্ৰছ কৰি গৈছে আমাৰ ৰাইজবিলাকে মানে বুজিব পৰা আছে কেপাচিটি আছে আমি টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকক মানে ইমান হাইলি কোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলক মানে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কেনেকৈ যে মিছা কথা কয় আমাক মানে ঠগি আহি আছে এইটো বহুত ভাবিব লগা কথা চ' আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে ইমানে শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাইজবিলাকক কেনেকৈ মানে ভাল ভাল মিঠা মিঠা কথা কয় তেখেতে মানে ঠগি আহিছে এতিয়া আকৌ টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাক 75% তেখেতে নিযুক্তি দিলে কেতিয়া দিলে আমিতো দেখিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে 19,000 টেট পাছ হৈ থকা কেণ্ডিডেটবিলাকে এতিয়া আনএমপ্লয়মেণ্ট হয় এনেই আছে চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেখেতে মানে ইমান যে মিছা কথা ক'ব পাৰে এইটো আমি কোনোদিন ভাবিব পৰা নাছিলোঁ চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে আপোনালোকে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিম চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ গোজেণ্টাম